هری زیده چنه؟ Quels sont les plus... حتی ایرو د جیهان دا ظلام هری دریج کرده. ناوی وی سلطان کوسنه و دریجا وی د 2.51 متره. لبل ریکورا مزن مزن د 2.72 متره بو او امریکی روبرت وادلو بو که د سال 1940 دا د 22 سالیا خدا مر. À ce jour, l'homme le plus grand du monde est kurde. Il s'appelle Sultan Kösen et mesure 2,51 m. Mais le record de la taille la plus grande a été de 2,72 m. C'était un Américain, Robert Wadlow, qui est mort à l'âge de 22 ans en 1940. آواهیا هری مزن جیهان لدوبیه. مرکتیان عرب آن یک بونه. اسمانگه ها به ناو برج خلیفه یا او 828 متران بلنده. La plus grande construction au monde est à Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est un gratte-ciel qui s'appelle Burj Khalifa et il mesure 828 mètres de haut. ایورست چیای هری بلنده گوب بلندهیا 8849 مترانه. لآسیای د ناوبره ناپل و چینه دایا. ایورست بشکی رسچیاین بناوه هیمالایا آدن زیده ترین 8000 مترا د خودی چند لوتکیانه. L'Everest est la plus haute montagne avec une hauteur de 8849 mètres. Elle se trouve en Asie, entre le Népal et la Chine. L'Everest fait partie d'une chaîne de montagnes qui s'appelle l'Himalaya et qui a plusieurs sommets à plus de 8000 mètres. بالین شین حیوان هری مزن جیهانه یا. او ممک دکاره حتی 3 متری بپیوه و 105 تون. آنگو 105,000 کیلو بکشه. او لسر کریلا خودی دبه و او جوکی کریمپاکی بچوکه. La baleine bleue est l'animal le plus grand du monde. Ce mammifère peut mesurer jusqu'à 30 mètres et peser 150 tonnes, soit 150 000 kilos. Elle se nourrit de krill, qui est un petit crustacé comme une crevette. روسیا گو 9000 کیلومتران دریج دبه و خادی قدکه 17 میلیون و 98,205 کیلومترایا. مزنترین ولات جیهانه و پایتختا و موسکویا. La Russie s'étend sur plus de 9000 km et a une superficie de 17 98 250 km². C'est le pays le plus grand au monde. Sa capitale est Moscou. ولات هری زیده نفوس خوالی هیا چینه خودی میلیارک و 412 میلیون و 400 هزار نفوس خوایا. پایتختا و پکینه. Le pays le plus peuplé est la Chine, avec plus d'1 milliard d'habitants. Sa capitale est Pékin. طوکیو ژاپنیا باجار هری پوپولیا. هما بیجا 14 میلیون نشتی جیهن و هنه. آسیایا مال باجارن هری شین آن جیهانیا. Tokyo, au Japon, est la ville la plus peuplée. Elle a presque 14 millions d'habitants. C'est en Asie que se trouvent les villes les plus peuplées au monde. چمه هری دریج امازونه. لامریکایا باشوره و جسه ولاتن جودا در باس دبه. برازیلیا، پیرو و کولومبیا. دریجا و 6992 کیلومتره. چافکانیا و لچیاین اندیا و دهرک اوکیانوسا اتلانتیکه. Le fleuve le plus long est l'Amazone. Il se trouve en Amérique du Sud et passe dans 3 pays différents: le Brésil, le Pérou et la Colombie. Il fait 6992 km. Sa source est dans les montagnes des Andes et il se jette dans l'océan Atlantique. چیکرنا هری دریج دیوار مزن چینه 20,000 کیلومتر زیادتر دپیوه. بقاسی 10,000 سالان جبو پارستنان سینورا هاتا آوا کرن.
La construction la plus longue est la Grande Muraille de Chine. Elle mesure plus de 20 000 kilomètres. Elle a été construite pendant près de 2000 ans pour protéger les frontières. تێگا دارستنا هەری مەزن ئا جیهانەیە گۆ 15 ملیۆن کیلۆمەتر مربعان لێیە. تێگا لە ئۆراسیایە و بەشێکی وێ ji li ئەمریکا باکوورە. Li van devaran gelekî sar e. Heywanên wekî hirçê qawayî, rendêr an jî gurê li wêr dijîn. La taïga est la forêt la plus grande au monde avec 15 millions de kilomètres carrés. La taïga est en Eurasie et une partie en Amérique du Nord. Dans ces régions, il fait très froid. Des animaux comme l'ours brun, le renne ou le loup y vivent. Usain Bolt Jamaîkayî ye ew mirovê herî bilez heta roja îro ya jîhanê ye. Ji bo 100 metrî qeda wî ya 9.58 çêrkeyan heye. Beşdarî sê lîstikên Olimpîa bû û 8 mêdalyên zêrî bi dest xistî. Usain Bolt est jamaïcain. C'est l'homme le plus rapide du monde à ce jour. Il a le record de 9,58 secondes pour 100 mètres. Il a participé à 3 Jeux olympiques et a gagné 8 médailles d'or. Çîta fekî ye ew bileztirîn ajalê li jîhanê ye. Ji 110 kilometran saetê heta 120 kilometran saetê dikare bigihêjî. Li ji mesafetên kurt zêdetir. Li Efrîkayê li savana dijî. Le guépard est un félin. C'est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Il peut atteindre plus de 110 à 120 km/h, mais sur de courtes distances. Il vit en Afrique, dans la savane. Welatê herî germ Etiyopya ye, li Efrîkayê li çola Dalolê germahiya di navbera 45 û 60 germahî do diguhere. Le pays le plus chaud est l'Éthiopie, en Afrique. Dans le désert du Dalol, les températures varient de 45 à 60 degrés centigrades. Germahiya herî sar li Antarktika ye, bi kêmî 98 germahiya heta tomarkirin e. Bi saya peymanekî ev erdê îskanî ji bo lêkolîna zanistî di navbera welatên cuda de tê parvekirin. La température la plus froide a été relevée en Antarctique avec moins 98 degrés centigrades. Grâce à un accord, cette terre glacée est partagée entre différents pays pour la recherche scientifique. Kesê herî kevin jineke Fransî ye, Jean Calment ye. Ew di 122 saliya xwe de jiyaye. La personne la plus vieille est une Française, Jeanne Calment. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans. Sêmasiya Groenlandê li gorî zanyaran dikare heta 400 salî bijî. Ev sêmasî dikare heta 5 metran bipîve û li avên sar an Okyanusa Arkatîkê dijî. Pir hêdî mezin dibe û tenê derdora 150 salî ya got dikare ji nûva hilbirînê bike. Le requin du Groenland peut vivre jusqu'à 400 ans selon les scientifiques. Ce requin peut mesurer jusqu'à 5 mètres et vit dans les eaux froides de l'océan Arctique. Il grandit très lentement et ce n'est que vers 150 ans qu'il peut se reproduire. Navê darê herî kevin Gran Apollo ye, bapîrê mezin li gorî texmînekî de 5884 salî bûye. Li Çîlî, başûrê Amerîkayê tê dîtin. L'arbre le plus vieux s'appelle Gran Abuelo, l'arrière-grand-père. Il aurait 5884 ans selon une estimation. Il se trouve au Chili, en Amérique du Sud. Ji bo vîdyoyên nû hûn dikarin bibin aboneyê kanalê û heg hûn bixwazin dikarin bi hevalên xwe re berav bikin.